дуруд ба шумо бинандагони гиромии барномаи футболи осиё. намоиши имрӯзаро ба омодагии дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон шурӯъ мекунем. расо баъди як ҳафта дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе футболбозони ҷавони то 23 солаи мамлакат ки олимпӣ ҳам ном мебаранд дар гурӯҳи б бо дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии исломии Эрон, Непал ва Лубнон барои ноил шудан бар рӯйхати бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё ки дар Тошканд мегузарад муборизаро шурӯъ менамоянд. рафти омодагии охири футболбозони мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе идома дорад. биёед тамошо мекунем. дар доираи омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё 2022 дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон ҷамъомади омӯзишию машқии якҳафтании худро дар шаҳри Дубай гузаронида як бозии санҷиширо бо дастаи мунтахаби Ветнам баргузор намуд ки он бо натиҷаи 1-1 хотима ёфт. ҳоло Мубин Эргашев барои интихоби ҳайати асосии худ дар марҳилаи охирин омодагиро бо ҳайати 28 нафарааш мегузаронад ва имкон дорад беҳтаринҳоро муайян намояд. ба ин ҳайат 3 дарвозабон, 8 муҳофизатгар, 12 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлавар шомил шуданд. инҳо дарвозабонҳо Муриддин Ҳасанов, Шорух Қирғизбоев аз Истиқлол, Далер Азизов аз Регри Тадаз, муҳофизатгарон Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров аз Истиқлол, Алиҷон Кароматуллозода аз клуби марказии варзиши Артиш, Наимҷон Иброҳимзода аз Хуҷанд, Ҳусейн Нурматов аз Истарафшан, Шорух Сангов аз Файзканд, Муҳаммадҷон Насков аз Хатлон, Исроил Холов аз Регри Тадаз. нимҳимоятгарон Эҳсони Панҷшанбе аз Навбаҳори Ӯзбекистон, Ислом Зоиров, Салам Ашурмамадов, Шарифбек Раҳматов аз Истиқлол, Кароматулло Саидов, Далер Ёдгоров аз Хуҷанд, Саидмухтор Азимов аз Истарафшан, Шарафҷон Солиев аз клуби марказии варзиши Артиш, Сорбон Афғонов аз Хатлон, Хуршед Абдуллоев аз Душанбе, Шӯҳрат Элмуродов, Эмомалӣ Аҳмадхон аз Регри Тадаз. ҳамлагарон Шаҳром Самиев аз Торпедо Беларус, Рустам Соиров, Шербони Мабадшоев аз Истиқлол, Муҳаммад Али Азизбоев аз Истарафшан, Нуриддин Ҳамроқулов аз Хатлон мебошанд. агар ба таърихи ин футболбозон назар кунем, қисме аз инҳо ба ҳайси 19-солаҳо 2 сол пеш ба бозиҳои ниҳоии чемпионат ки мебоист дар Ӯзбекистон гузарад рохат гирифта буданд, аммо заҳматҳояшон барбод рафт ва гузаронидани бозиҳо лағв шуду акнун аксарашон ба ҳайати 23-солаҳо барои рохат ба бозиҳои ниҳоии имсол аз нав мубориза мебаранд. чун ба ҳайат менигарем, дар сафи онҳо бозигарони бо таҷриба хеле зиёданд. Эҳсони Панҷшанбе, Рустам Соиров, Шаҳром Самиев, Муриддин Ҳасанову Шорух Қирғизбоев борҳо дар ҳайати асосии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони Осиё ба майдони бозӣ омада ҳунар нишон доданд ва дар бозиҳои интихобии олимпӣ бо дастгирии мухлисон метавонанд рохати бозиҳои ниҳоиро ба даст оранд. ба замми ин дар ҳайати мунтахаби ҷавони 23 сола ҳузур доштани иштирокдорони ҷоми ҷаҳони наврасон дар Бразил ба дилҳо умед мекорад. имрӯз дастаи мунтахаби ҷавони кишвар як бозии дӯстонаю таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби Индонезия баргузор кард ки он пӯшида эълон шуд ва дастрасиро ба он васоили ахбори оммад надоштанд. бори дигар ёдрас мекунем ки дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2022 дастаи мунтахаби ҷавони то 23 солаи Тоҷикистон дар гурӯҳи Б баромад мекунад. рақибони дастаи мо дар гурӯҳ мунтахабҳои ҷавони Лубнон ки бозиашон 25 октябр. рақибони дастаи мо дар гурӯҳ мунтахабҳои ҷавони Лубнон ки бозии аморо 25 октябр, Непал 28 октябр ва Эрон 31 октябр мегузаронанд шомиланд. ба ғайр аз ин дар Тоҷикистон дар ҳамин варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе бозиҳои гурӯҳи Ҷ бо ширкати дастаҳои Австралия ва Индонезия сурат мегиранд ва аз сабаби ба бозиҳо наомадани дастаҳои якчини Чин ва Бруней дар ин гурӯҳ 2 бозии рафту баргашти дастаҳо сурат мегирад. ин ҳафта бозиҳои мафхуфгузоштаи даври 4-1 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ширкати дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Файзкани ноҳияи Восеъ сурат гирифт. то ин дам аллакай 3 дастае ки ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифтаанд маълум буданд ва аз сабаби он ки дастаи Истиқлоли Душанбе дар лиги қаҳрамонони Осиё ширкат дошт, ин вохӯрӣ ба таъхир афтод. Равшани Колоб, Эсхата ва Хуҷанд барои барпо кардани бозиҳои 4-1 ниҳоӣ ҳамин бозиро интизор шуданд.
از بازی این دسته ها مخلصان فوتبال باخت فایزکند را شاید انتظار بودند، زیرا فایزکند در موسم امساله فوتبال و سال گذشته از دسته استقلال با حساب کلانی 4-0 3 مرتبه و 1 مرتبه 3-0 مغلوب شده است و از این رو در این بازی هم فوتبال بازان استقلال الکای در دقیقه دوم حساب را باز کردند. گزارش خیلی زیبای علیشیر جلیلوف و پرتوفتی او با سلام اشورامدوف و حساب در دقیقه دوم باز گردید که ما شما حالا دیدیم. بعدا فوتبال بازان دسته استقلال باز فشار را به سوی دروازه دسته فایزکند زیاد کردند. امروز کاری عظیمجان قرایف دروازه‌بان این دسته خیلی زیاد بود و او ماهرانه هم کار کرد. اگر نه حسابی از این کلانتر رو هم دیدن ممکن بود. فوتبال بازان دسته استقلال باز در دقیقه 31 یک توپ دیگر رو به ثمر رسوندن. این همین توپی هست که ما گفتیم منوچهر جلیلوف به ثمر رسوند، هرچند در پروتکل بازی ارتور باوگنون همچون خود گل این توپ رو به خود گرفته است. حالا بار دیگر بیاید تکراری این خور رو میبینیم. ضربه منوچهر جلیلوف، باز علیشیر جلیلوف ماهرانه مثل گل اول از کنار چپ خیلی ماهرانه گذشت و توپ رو وارد دروازه کرد. خب به هر نحو حساب 2-0 شد در دقیقه 31 و فوتبال بازان هر دو دسته به تنفس رفتند با همین نتیجه 2-0 و در دقیقه دوم در قسم دوم باشد الکای فوتبال بازان دسته استقلال شکل بازیشون رو تغییر دادند. هرچند فایزکند میخواست در این برابر تواند با دروازه دسته استقلال توپ زند، اما حملگران این دسته نمیتوانستند مثل ندی لوکاس کوین که چند مرتبه بازی رو به خود گرفت و ضربه‌هاش خطا میرفتند. حالا اینجا ریوتا نوما بازیگر ژاپنی خیلی ماهرانه این ضربه جریمه‌ای رو اجرا کرد و یکی از بهترین بازیگران خط دفاع موسم امساله فوتبال تاجیکستان الکسی لارین توپ رو به ثمر رسانید و این در دقیقه 59 بود. حالا ببینید این زیباترین گل بود که در اینجا با عمل اومد. حالا هم باز تکرار این گل منظور شما میگردد. بعدا اندری میشینکا باز یک بازیگری خط دفاع دسته استقلال هم از الکسی لارین قفا نموند و او هم گل خود رو زد. اینجا حالا دقیقه 66 است. 4-0 است. فوتبال بازی دسته استقلال باز موقعیت بیشتر زدن گل ها رو با وجود آوردن و با این هم سزاوار گردیدن. این باز همون حالتی هست که ببینید چقدر توانست دروازه‌بان دسته فایزکند کارنامه کرد. از اینجا قرایف ولی در آخر باز توپ راه دروازه رو پیدا کرد و این حساب 4-0 در پایان بازی باز یک گل دیگر آورد. در حقیقت اینجا بسیار جالبیتش رو ببینید، 3 ضربه بالایی هم و ضربه چهارم راه دروازه رو پیدا کرد. شیروانی ما بچه‌های فصل دقیقه 72 او از کرسی احتیاطی به میدان آمده است و اینجا گل پنجمی دسته استقلال رو به ثمر میرساند. 5-0 دسته استقلال با بازی‌های نیم نهایی را ختم میگیرد و گمان است که در مدار این بازی‌ها یگان دسته باشد که در مقابل دسته استقلال بازی زیبای و دلچسب نشان دهد. خوب ما میدونیم اما بازی با حساب 5-0 به پایان رسید و فوتبال بازی دسته استقلال با آرامی به بازی‌های نیم نهایی می‌روند. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال آسیا و کشورهای این منطقه است. باقی سربلندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود رو احتیاط کنید. خیر.